अथ सप्तपञ्चाशतमोऽध्यायः। कन्याराशेः चित्रानक्षत्रस्य द्वितीयचरणम्। शिव उवाच पुण्येन लभते पुत्रो पुण्येन लभते श्रियम् पुण्येन रोगनाशः स्यात् सर्वशास्त्रेषु सम्मतम्। मध्यदेशे वरारोहे ब्राह्मणो वसति प्रिये सरव्या दक्षिणे कूले शोभने कालिकापुरे तत्र कालीपुरे शुभ्रे द्विजस्तिष्ठति वैशटः स्नेही वैश्यापरस्त्रीणां रतिसंसर्गतत्परः मद्यपानं विना देवी निद्रा तस्य न जायते तस्य स्त्री सुमना नाम्नी पतिसेवापरायणा प्रत्यहं पूजये देवी स्वपतिं पापकारिणम् ततो बहुगते काले मृत्युर्वै व्याघ्रतोऽभवत् तस्य पत्नी सती जाता सुप्त्वा अग्नौ च दाहिता सत्यलोके ततो देवी कल्पमेकं प्रभुज्यते पत्या सह वरारोहे ततः पुण्यक्षये सति मृत्युलोके अभवन् जन्म कुले महति पूजिते धनधान्यसमायुक्तो बाल्यतो रोगवानपि पुण्यसम्बन्धयोगेन पूर्वस्त्रिया च संस्थिता पुनर्विवाहिता देवी पुत्रकन्या विवर्जिता अस्य पापस्य शान्त्यर्थं पुण्यं शृणु वरानने गृहवित्तषडंशस्य पुण्यकार्यं च कारयेत् गायत्रीमूलमन्त्रेण 3,00,000 जपमाचरेत् हवनं तद्दशांशेन तर्पणं मार्जनं तथा दशवर्णा ततो दानं भूमिदानं विशेषतः गोविन्देति ततो नाम जपे नित्यं वरानने प्रातस्नानं सदा कुर्यात् माघवैशाखकार्तिके कृष्णस्य शतकं देवी भूर्जपत्रेण पुस्तकं समन्ताद्व्याप्य तदग्रे स्थापयेत् स्वगृहं प्रति हरिवंशश्रवणं देवी एकादश्यां व्रतं चरेत् एवं कृत्वा वरारोहे सर्वरोगक्षयो भवेत् पुत्रश्च जायते देवी नात्र कार्या विचारणा इति 57तमोऽध्यायः।